Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, Ridho Pratama. Di video kali ini gue bikin konten terbaru untuk kalian gitu, para subscriber gue. Gue juga pengen bikin yang berbeda lah sekali-sekali. Ya, di konten kali ini gue bakal bikin Try Not to Halu Challenge ya. Jadi Try Not to Halu Challenge ini gue bakal menonton kompilasi-kompilasi apa aja yang bikin gue nge-react. Jadi misalkan kayak gue nonton, gue mencoba untuk menahan apapun reaksi yang ada di dalam lubuk hati seorang fanboy ini gitu. Jadi ini di video kali ini gue bakal bikinnya yang Gfriend yang Gfriend lah, pokoknya yang Gfriend yang sneezing compilation dari Yochin Channel. Mungkin kalian kalau ada yang mau nonton nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum ke videonya diklik dulu tombol subscribe-nya ya guys. Setelah itu boleh kalian like, lalu kalian share ke teman-teman kalian yang buddy, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video baru dari gue akan muncul notifnya di HP kalian. Oke, langsung kita ke videonya. Oke, gue pakai dulu headsetnya bentar biar kerasa gitu. Aduh, nggak siap nih gue. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Waduh, belum mulai. 어디를 위해 언제든 시간을 낼 수 있어. 로데오 그 초입길에 가거든요. 지금 초입길. 그리고 또 굉장히 자기 관리를 잘해요. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 재채기를 일부러 막 특이하게 보려고 그 얍하고 고함 치르는 거. 이 언니가 반주이구나. 언니 때문에 내무지를 네모의 꿈 들으면 거기가 한 생활을 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스 스파크 한국자동차 산업협회 기준 2016 상반기 경차판. Aduh, gak kuat gue. Aduh, ini jadi awalnya dia bersihin sekali. Terus pas bersihin kedua kali langsung pada ketawa anjir. Gue jadi ikut ketawa anjay. Aduh, gagal gue. Oke, gue coba lagi ya. 1, 2, 3. Belum. Kok nggak ada suaranya? Oh. 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 Aduh, gak kuat gue, gila. Anjir. Aduh, susah banget dah. Aduh, lagi. Aduh, astaga. Dia gedek sendiri sama bersihinnya. Aduh. Nah, ini nggak ada suara lagi.
Oke, dari sononya kali. Gila. 함께 외칠게요. 시 함께 외칠게요. 너보다 내가 힘이 빨라. Sowon itu loh bersinnya. 일주만 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말이 Nggak ada suara lagi. 언니 내가 왜 언니 안 했는지 알아요? Ih, ya Allah. Aduh lucu banget. Aduh. Aduh gila lucu banget Umji. Astaga Umji, tolong dong jangan lucu-lucu gitu. Nggak kuat gitu abang. Udah 3 kali gue ketawa. Gila gue nggak ada strong-strongnya menahan ginian doang. Oke lanjut. Gila lucu banget Umji cu. Tuh. Aduh ya Allah nggak kuat gue. Umji. Oke lanjut. Dulu masih cabi banget ya si Umji. 발랄한 거, 좀 무거. Aduh astaga. Aduh nggak kuat gua. Aduh udah gagal. 발랄한 거, 좀 무거. Aduh 30초 운동을 하고 30초 쉬고 이렇게 누가 봐도 나 짜졌다요 이럴 때까지 Ada apa aja ya di puncak Oke, promo Shopee 11 Shopee. Big Sale ini banyak banget. Ada apa aja ya di puncak promo Shopee 11 Big Sale ini banyak banget. 오늘 마라톤 보고 마라톤 진짜 나 어제 안들 먹었는데 안들 오늘 마라톤 보고 마라톤 나 어제 안들 먹었는데 안들 Aduh asik. God bless you. Oke udah kelar. Aduh. Oke tadi udah gua tonton ya dan gua gagal guys, gagal. Cemen banget gue sebagai fanboy nggak bisa nahan ke fanboyan gua dan kelucuan dari para member-member G-Friend ini. Dan yang tadi gua tonton sih sumpah yang paling nggak bisa gua tahan tuh bersinnya Sowon yang sama tadi orang siapa sih gua nggak tahu artisnya siapa lagi ngomong tiba-tiba bersin ya tuh sumpah ketawa gue kelepasan itu lucu banget nggak bakal bisa nahan gue itu. Dan tadi Umji mau bersin tapi kayak gila lucu banget sumpah nggak bohong gue itu. Mungkin zaman dimana Umji masih cabi banget ya, sekarang Umji udah pol cantiknya. Oke segitu dulu video dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.